needs to be fixed. म्हणून जेन्ना आमी मुखेलमंत्रीक सांगलें, you have to sack your minister who is involved in this, because you have sacked several secretaries, director of panchayats, other environmental secretaries have been suspended. But what about the political moral responsibility? मॅजिस्ट्रियल इन्क्वायरीचो रिपोर्ट टेबल करूंक ना. आमी म्हणलें की आमकां एक CBI इन्क्वायरी जाय, पूण मुखेलमंत्रीक उलोवपाक सोदनासले. तेजे नंतर जें म्हाका दिसता आज लोक आनी लोकांक सगळें दिसता कित्याक ह्या मनशाक प्रोटेक्ट करपाचो प्रयत्न जाता. हो सरकार कित्याक आज जो लोकां पासत आसा वो दिल्लीच्या वर्मान शर्मा पासत आसा, जो प्रश्न निर्माण जाता. वी विल कंटिन्यू टू फॉलो अप विथ दीस बर्च एपिसोड. हरिडली इट लुक्ड लायक दे बॉट अ बिल एज वेल टुडे टू बेसिकली जे पड क्रिमिनल ऑफेन्स पार्ट आशिल्ले ते फायन घालून आमकां दिसताले हरिडली दे बॉट दीस बिल. जॉब स्कॅमाचेर चर्चा जाली. लोकां मदें जी अनएम्प्लॉयमेंट क्रायसीस आसा हेजेर कॉलिंग अटेन्शन जालें तेन्ना चर्चा जाली. IT सॅक्टरानूय लोकांक भुरग्यांक जे जॉब मेळपाक जाय ज्या पद्दतीन म्हाका दिसता वी आर नॉट सॅटिस्फायड, बट वी हॅव टू वेट अँड वॉच फॉर वॉट इज इन स्टोर फॉर गोवाज फ्युचर, स्पेशली इन दी IT इंडस्ट्री. आमी किकी हें एक क्लब आसा म्हणून मुखेलमंत्रीक सांगलें, म्युजीक चलत आसा दीस रात. लोक आमकां मेळ्ळे की सायडीन घरां आसा, जायते सायडीचे सगळ्यो वातावरण थिंगा तापलोलें आसा. पुलीस स्टेशनाक कंप्लेन घाल्यो, तांकां परवानगी घेतली ना, भियेना. त्याच पद्दतीन आज जेन्ना they tabled a lot of bills. One bill was very sensitive. Our senior advocate Bab Kalus Bab tried to tell them there seems to be a way to basically under natural justice and other ways to get this was seemed to be a loophole. फुटबॉलाचेर जेन्ना प्रायवेट मेंबर्स रेजोल्युशन येलें आमी एक्सपोज केलें की फुटबॉला पाड घालपाचो सरकारान प्रयत्न केला. नो कोऑर्डिनेशन. And if you look at the supplementary demands, it's pathetic. हे पैसे GFDC वाया GFA मेटले काय कितें आनी फुटबॉल जे स्टँडर्ड देंवलेलें आसा हें म्हाका दिसना हे सरकाराक आनी स्टेट स्पोर्ट्स म्हणून पडलेले आसा. तेज नंतर वी स्पोक ऑल्सो अबाउट अस्मिताय दीस. आमची अस्मिताय राखपाक जाय. पर्यावरण हे सेक्शन जे पड विच आर नॉट इन दी interest of the state need to be scrapped. मुखेलमंत्री म्हणटा सगळें बरें आसा म्हणून. If you look the way they are damaging our hills, our rivers, ही अस्मिताय आमची सांबाळपाक जाय. हे प्रायवेट मेंबर्स रेजोल्युशन आमी खूब प्रयत्न केला. हे प्रायवेट मेंबर्स रेजोल्युशना उद्देशी सादारण जे आज प्रोटेस्ट जाता, जे सादारण लोकांक त्रास जाता, जे सादारण पोल्युशन जाता, एनवायरमेंटल डॅमेज जाता, कन्वर्जन जाता, हिल कटींग जाता, हें बंद जावपाक जाय आनी बंद करपाक जाय म्हणून मुखेलमंत्रीक आमी सांगलें. पूण म्हाका दिसता तेमकां सगळ्यांक आमचें पळोवंक ना, गोंयकारांचें पळोवंक ना. टुडे वॉज अस्मिताय दीस. द कॉन्ट्रिब्युशन ऑफ ऑल टॉलस्ट लिडर्स ऑफ द स्टेट, दोतोर जागसिकेर, उदय बाब भेंब्रे, आमचो काकोडकर बाब काँग्रेसाचो जो अध्यक्ष आशिल्लो, ऑल दीस पीपल, बाब रवी नायक आशिल्लो आनी जेन्ना हेंगेलो हात आशिल्लो मेन रिजन वॉज जे तेमी चिंतलेलें आज एज लॉ मेकर्स आय हॅड बॉट दीस हिस्टॉरीक प्रायवेट मेंबर्स रेजोल्युशन. आय बिलीव इट इज हिस्टॉरीक बिकॉज इट हॅपन्स ओनली वन्स मे बी इन 100 years. Today an assembly on that same day and we have a private members resolution also listed. So if we see, we will see now how this government, but definitely as a united opposition, we try to fight for the interests of the state. And I'm technically telling you this is the way forward, that all of us together, how we are fighting in the assembly, I think all of us have got a bad throat.
Vijay has lost his voice, I, Viresh, all of us. So we are screaming to make sure that we expose this government, and this definitely will continue on the streets as well. You said remember- we have thank such a late session. It is. It says in its timing. Timing. No, that's not a problem. In fact, we can stay up to 2 or 3. Yesterday, I left this place at 12 o'clock. I was there, I think 10:30, I was there for till 12. You tell me that we have to debate now, I'm quite excited to go back. if given a chance, definitely I would expect to go back. But the next session is expected to last longer. I hope we get at least 25 working days, because this is the only way we can get people's questions answered to the government and get accountability. And it's high time that we expose and fix accountability. That is what we are going to do. आयुरी बाबा तो जस्टीस पाटील रिटलो हाणें एक कॉल केल्लें आसा जे गोंय सांबाळपा खातीर PCP मिनिस्टरान काल आनी तुजे प्रमाणे उत्तर दिलां तेजेर तुमी हॅपी आसा जो उत्तरू दिल्ला मरे. म्हणजे उलयतालो तो त्या प्रमाणे कित उलयतालो तो उलयतालो हांवें कांय आयकलो ना तो उलयता तो कित उलयतालो तो फोनाचेर आहलो तो आन्सर हांव जेन्ना प्रश्न करतालो तो फोनाचेर आहलो. सो म्हाका दिसता आय थिंक पीपल आर वॉचिंग. वी विल फायट with whatever limited people that we have. I am sure that this movement today, whether we are elected, whether we are not elected, whether we are selected, we have no more chance. Because the way, if you look, the way this government wants to sell lands, nothing else is in their books, only to sell land, and definitely it is high time. And I request and I thank all of you all as well. To me, as fourth pillar of our democracy, you all did one of the most important roles. Thank you. Thank you.